Hello, everyone. Welcome to Inspirational Tuesday. Hola a todos, bienvenido a Martes de Inspiración. I can't believe I've forgotten what day it was. Hasta se me olvidó qué día es. And so on this Inspirational Tuesday, we're still doing this month of being thankful. En este Martes de Inspiración todavía estamos haciendo el mes de estar agradecidos. And I'm lovely and thankful to say I'm doing this on all the platforms. Y estoy muy agradecida que estamos haciendo esto en todas las plataformas. This is a first, and I'm going to see how much I enjoy it. Es la primera vez que lo hacemos y a ver cuánto lo disfrutamos. Hello, Dr. Angela. I'm in your city. And so what am I thankful for today? ¿De qué estoy agradecida hoy? I am thankful for his presence. Estoy agradecida por su presencia. And you know, there's so many things that I want to say about God's presence. Hay tantas cosas que quiero decir acerca de la presencia de Dios. It is a face-to-face. Es un cara a cara. It's a filling the environment. Llena todo el ambiente. It's a personal one-on-one. Es un uno a uno personal. And then it is a corporate manifestation of his presence. Y es una manifestación corporal de su presencia. And one of the things, there's so many things that I love about God's presence. Hay tantas cosas que amo acerca de la presencia de Dios. And I have to say, I love that you know his presence is tangible. Y tengo que decir que tú sabes que su presencia es tangible. You know that his presence engulfs and brings you in. Sabes que su presencia te trae a él. You know that his presence captures your imagination. Sabes que su presencia captura tu imaginación. And when God's presence captures you, you are just what's what I'm looking for, restful, but full of knowledge and understanding. Y cuando su presencia te captura, puedes descansar y estás lleno de entendimiento. Hello. Saludes, Decide. Did I say that right? Saludos. Saludos. Hello, Lorena. Thank you for joining us. Hola, Lorena. Muchas gracias por conectarse con nosotros. And so today is just recognizing God's presence. Entonces, hoy vamos a reconocer la presencia de Dios. And the fullness that we need when we're in his presence. Y la plenitud que necesitamos cuando estamos en su presencia. Hello, Sophie. She says, I'm thankful for his faithfulness. Sophie dice que está agradecida por su fidelidad. Just let me know where you're watching us from. This would be wonderful. I've got it both here. So it's all the platforms at the same time. This is wonderful. Esto es maravilloso. Por favor, déjenos saber de dónde nos están viendo. Me gusta mucho estar en todas las plataformas. There's so many scriptures I could use about God's presence. Hay tantas escrituras que puedo usar acerca de la presencia de Dios. I could use Genesis 1 where he's in the garden, and Genesis 2 where he's in the garden with man. Puedo usar Génesis 1 o 2 cuando está en el huerto con el hombre. I can use the various passages in the Psalms where David is speaking about the presence of God. Puedo hablar de los salmos cuando David está hablando de la presencia de Dios. But one of my personal ones is Exodus 33 and verse 14. Pero uno de mis personales y favoritos es Éxodo 33:14. Hello, Las Vegas. Wonderful, wonderful. So glad to have you on. Hola, Las Vegas. And it says, the Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Y dice, yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. And you know, this is God telling Moses what his presence will do with him. Y esto es Dios diciéndole a Moisés lo que va a hacer su presencia con él. And you know, the great thing about when God tells us that his presence is going with us. Y lo más bonito de cuando el Dios nos dice que su presencia va a ir con nosotros. He is affirming who he says we are to him. Él está afirmando quién él dice que él es para nosotros. I hope you can hear the sounds of New York right now. ¿Pueden escuchar los sonidos de Nueva York ahora mismo? When I woke up and I heard, I was just like, that's the sound of New York. I know where I am. Me levanté y dije que son los sonidos de Nueva York. Yo sé dónde estoy. I might be a little confused on the days, but I know where I am. Estoy un poquito confundida en los días, pero sí sé dónde estoy. But one of the things that when you talk about God's presence, pero cuando hablas acerca de la presencia de Dios, hello, Panama. When you talk about God's presence, you're talking about the richness and the revelation that comes from having an encounter with him. Cuando hablas de su presencia, estás hablando de la riqueza de tener un encuentro con él.
Hello, King Jesus Dallas. Hello, hello, my family. Hola, Reyes Dara, mi familia. And so when you talk about the richness of God's presence, Cuando hablas acerca de la riqueza de la presencia de Dios, you know that He is inviting you into His space tú sabes que Él te está invitando hacia su espacio and, and forming an intimacy that cannot be broken. y está formando una intimidad que no puede ser quebrada. Moses enjoyed the presence of God. Moisés disfrutaba la presencia de Dios. And he's pleading with God, and don't send him back to Egypt if his presence is not going to go with him. Y le pedía a Dios, por favor, no me mandes a Egipto si tu presencia no va a ir conmigo. Moses had this conversation with God. He says, you send me to a people that you're asking me to lead. Moisés le decía a Dios, me estás mandando con un pueblo y me estás pidiendo que los lidere. And because they have a relationship with you, they're going to ask me who sent me. Y porque ellos tienen una relación contigo, me van a preguntar quién me ha mandado. And Moses knew that God had taught him his ways privately. Oh, that's Y good. Moisés sabía que Dios le había enseñado sus caminos en privado. And in that time of teaching and leading by the presence of God, Y en esa temporada de guianza y enseñanza del Espíritu Santo, Moses was taking on a task that was far greater than his capability. Moisés tomó una asignatura que fue más grande de sus propias capacidades. And so he wanted to make sure that intimacy that he enjoyed Y él quería saber que esa intimidad que él tenía is not going to diminish when he gets in a corporate setting. no se iban a hacer más chiquitas cuando esté en un lugar corporal. Oh, that's really good. I'm going to say it one more time. Lo voy a decir una vez más. Moses wanted that private relationship and presence of God Dios quería esa relación privada con Dios, not to change when he got into a public setting. que no cambie cuando esté en un lugar público. And instead of just praying and not hearing what God had to say, Y en vez de nada más orar y no escuchar lo que Dios tenga que decir, he said, God responded to him and said, my presence will go with you. Dios le respondió y le dijo, mi presencia va a ir contigo. And not only will my presence go with you, but I will give you rest. Y no nada más mi presencia va a ir contigo, pero yo te voy a dar descanso. That is just powerful. Eso es tan poderoso And it moves me every time. y me mueve cada vez. And I want it to move you the same way. Y quiero que les conmueva a ustedes también. That you will know whatever you are walking through. Que ustedes sepan que cualquier situación en la que están atravesando, If you've had a private audience with the Father, si has tenido una audiencia privada con el Padre, that private audience will not diminish when you step out publicly. esa audiencia privada no va a hacerse más chiquita cuando te pares en público. And nothing is so much more affirming than when God says he won't leave you. Y no hay nada que te afirma más que cuando Dios te dice que no te va a dejar. My friend, in this season of being thankful, Amigos míos, en esta temporada de estar agradecidos, in this season of understanding what the different facets of thankfulness is, en esta temporada de entender las diferentes facetas de lo que es ser agradecido, and having your own understanding of your thankful and grateful heart, y es tu propio entendimiento de tu corazón agradecido, let us never forget his presence. que nunca nos olvidemos de su presencia. Oh, my friend, my nutritionist Shell, how are you? Hello. This is lovely. I'm getting all people that wouldn't normally be on. Se están conectando gente que normalmente no se conectan. Listen, no matter what you are personally walking through, Escúchenme, no importa lo que personalmente están atravesando. and I know not everyone can have a grateful heart in this season, Y yo sé que no todos pueden tener un corazón agradecido en esta temporada. but no matter what you are facing right now in this week, Pero sin importar con lo que se están enfrentando ahora mismo en esta semana, or what you have been facing, o lo que han estado enfrentando, the presence of God is still with you.
La presencia de Dios sigue con The ustedes. presence of God is still awakening his affirmation that you are his child. El Espíritu de Dios todavía está despertando esa afirmación que tú eres su hijo. The affirmation that he still loves to be in that courtship of relationship with you. Esa afirmación que a él le gusta tener esa relación íntima contigo. That is the affirmation that you are in his presence. Esa es la afirmación que tú estás en su presencia. And so whatever you are going to face today, Entonces, cualquier cosa que estás enfrentando en este día, whatever you have faced in these period of days and oh, dare I say these 6 months and more, cualquier cosa que has enfrentado en estos últimos días o hasta 6 meses o más, today I am thankful for his presence. en este día yo estoy agradecida por su presencia. And may his presence rest upon you. Y que su presencia descanse sobre ti. May he cause his face to shine upon you. Que su rostro pueda resplandecer sobre ti. May he keeps his favor overshadowing you as a covering. Que él mantenga su favor sobre ti como cobertura. May he strengthen and fortify your facets and your faculties. Que él pueda fortalecer todas tus facetas y facultades. And may you know the fullness and the richness of who he says you are. Y que tú puedas conocer la plenitud y la riqueza de que quien él dice que tú eres. Enjoy the presence of the Lord. Disfruten la presencia del Señor. And worship him in the beauty of holiness. Y adórenlo en la belleza de la santidad. Enjoy your day and thank you. And disfruten su día y gracias. And please keep the conversation going about what you are thankful for. Y por favor, mantengan la conversación en qué están agradecidos. It won't end on Thursday, American Thanksgiving holiday. No se va a terminar el jueves en el Día de Acción de Gracias americano. We will be doing this for the whole month. So let me know what you are thankful for. Vamos a estar haciendo esto por todo el mes. Entonces déjenme saber de qué están agradecidos ustedes. And if you post what you're thankful for, do the hashtag I am thankful. Y si ustedes van a postear de lo que están agradecidos, hagan el hashtag yo estoy agradecido. Hello, okay, praise. Thank you. Hello. Thank you. Yes. Hola, I'm saying hello to people. It's okay, Celeste. It's okay. Está saludando a la gente, la profeta Marina. Yes, but God bless you all. Thank you for coming on. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por conectarse. Make sure that you stay connected. Manténganse conectados. And you keep in the fullness of God's presence. Y manténganse en la plenitud de la presencia de Dios. Bless you all. Dios les bendiga.